कान फुलर फ्रंट रू देखि पूरा एमती कर कानटा बुले कि देख हां से ना फ्रंट रू देखुछन ता कान देखुनो याडा तू देखुनु निजे हला हला नहीं बात तो हेलो गाइस मु चंदन आ सावित्री केटिकल को सब्सक्राइब लाइक कर देबे भाउजंकर नुआ फ्लिपकार्ट रे गोटे मगैथिले कान फुल तांको केमि पचाउथली तो केमि कोन लागुछ अनुभूति से कहिथिले आ कान फुल भाजरा ना माने बग भाव जो आगे खोल से देखियो केमती अनुभूति करती देखीदेव ता भौणी पे आनी गुटे तोर गुटे ये बोली अछि ना गुटे हां कोन किए हसुची गडी गडी किए सिसैक्शन करछि सेका सब वीडियो ये करी कि ना तू छाड़ देउछु आ या बढ़िया केमती लागु छै आके सेटा कोल देखा पसंद तक केमती लागु से पसंद तक एकटा गुटे दीटा ना काई सेरा जे दीटा पासेटा कान फुलरा देखि दियो भल लागु छै कि नाही मा ए बढ़िया हां केमती लागु छै कोल दिया हां भल लागु छै मु कोछि एटा गुटे पूरा पूरा बड़ रे भाउथलो मन मन ओहो एना लता जबा कोटे जीबी से कोन कहूची जन फ्लिपकार्ट पळे आछि से ना कोन कहइबो तमरो गिफ्ट पळे आछि ये कोन कांदिलानी पूरा पूरी देखो मनीष को देखो से कांदुची आखि पूरा नाल पड़ी जाइछि देखो पूरा पूरी तम दिनसरा आछि केते खुशी अछ को तम दिनसरा आछि केते खुशी अछ को न हैं किछि कहि परबिनी एई ताका दिनसरा आछि से किछि कहि परियो ने कहउचंती तो ताका दिनसरा न दिया हबो तांकू से ताका दिनसरा पय केते खुशी अछन से टिके देखियो खोली के देखुन से कोन आनी छिले नियो तम दिनसरा खोली के देखो मु खोली के देखथिले ऑलरेडी तो फेनी मु तांकू देखौ जे ताका दिनसरा से केडे कोन आनी चंदी डायमंड ता गोटे किनि की मगेथिले ऑनलाइन रे फ्लिपकार्ट रे टिके देखि देबो कोन से आनी चंदी केते खुशी रे अछन से भाबुची डायमंड से वर्तमान ने देखुचंती ता कानर लगेबे टिके देखिया हमें केमती देखा जाउ जे फर्स्ट हां हां भल लागला तुम कोन कहया पे चाहछो ना कोडी आगु माने एटा केमिति लागुची तुमको हां बहुत भल लागछ केमती लागछ काली नाही असला लगा जल्दी ना ना से जल्दी लगा आउ गोटे भाउज आछन तांको देखैबो से तांको नानी रो आनिथिले दिनसरा से केमति हमहु भल लागुची कि नै पचारिबो को सुनो तमे पर रखो एटा कोन सागो को जाय को एटा कोन सागो को जाय एटा कोन सागो मु जानली ते कहूना एटा कोन सागो मु जानिनी टिके हला को तमे एटा को जाइथिला आनिया पे एटा मु आनिनी के आनथिले बादाम बालू जाइथिला बादाम बालू तो मैडम फेर हो जाई थांती बापा बादाम बालू ते देखले तम नानी रो कान फुलटा आनछ केमति लागुची ते कहले ते केमति लागुची ते को कोहुना टिके तमे फेनी देखो अरे मो कहली टिके कान फुलटा टिके देखो कहली खने खुले मे हे तर गला ना तर केमती पिन मु ता तो एडी रे कान फुल उरा कान उरा एटा लगेले कोनटा देखा से हां टिके देखा से नख तो रखि पूरा डाहाणी बागे देखुनो देखो बा हाथ नखरा केते रखि जंदे जने पूरा पूरी सेटा सेमति लगा है उल्टिया माइकना रे काई के आनी माइकना तुम करी रखि जंदे के आनी मु भी जानने केमिति लागि देखो तम कान फुलरा पूरा पूरी डिजाइन टा बढ़िया देखा होची तो से ना कहबे त को कान फुलरा तमे पिंचो केमिति लागु तुमको हां मु तो खाली देखि परछि जे केमती लाग ना तथापि तुमको देखिया में चाहछो मु देखै दउ तुमको हला टिए एपड़ अनौ न एपड़ अनौ तम कान फुल तुम देखियो पा कहछो निया कहले टिए कहि दियो भल लागुची आगु ताले फ्लिपकार्ट को केते दबो 100 मार्क दबो ना 100 रु 100 दिया दे एक बढ़िया देखा जाଉଛି फोटो रे एटा हां सेई जो झियोटा पिनथले ए बढ़िया देखा गला हैला केते खुशी अछ तुम हां बहुत खुशी अछ त स्कूल आसला कौन कौन धरिक आसछु स्कूल को
ଆଉ ଆଜି କଣ ପାଠ ପଢା ହେଲା ସେଇଟା କହୁନୁ କଣ ଆଣିଛୁ ସେଇଟା କଣ ଲେଖିକି କଣ ଲେଖା ଆଣିଛୁ କହ ଆଉ ଚଟୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇନୁ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଏ ଛୁଆ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଯାଉନି ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗାଧଉନି ଅଗାଧୁଆ ଛୁଆଟା ସେ ଗାଧେଇନି ତ ଆଉ ଇଏ ହେଲା 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଗାଧେଇନି ଦେଖ ପୁରା ମୁହଁଟା ଦେଖ ଏଟା କଣ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ କହିବ ହେଲା କମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଫେୟାର ଲଭଲି ଧରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ସିଏ ଫେୟାର ଲଭଲି ଟା ଆଣିଛି କିଏ ଆଣିଥିଲା ସିଏ ପୁରାପୁରି ଆଉ ଜଣେ ପିନ୍ଧିବ ଜଣେ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ପିନ୍ଧିବ ଏଇନା ଦେଖିବ ଏଟା କାହା ପାଇଁ ଫେୟାର ଲଭଲି ଆଣିକି ଆସିଛୁ କାହା ପାଇଁ ଫେୟାର ଲଭଲି ଧରିକି ଆସିଛୁ କହ ଅପା ପାଇଁ କିଏ କୋଉ ଅପା ବି ସରି ଦେଖ ଆଉ ସିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ କଣ କଣ ହୁଏ ଏଟା ଦେଖ ଫେୟାର ଲଭଲି କଣ କଣ ହୁଏ ଆଉ ତୋ ମୁହଁ କାହିଁ କୁତରା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜଣେ କାନ ଫୁଲ ଲଗା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ପୁରାପୁରି ସେ ଦେଖିବ ଏଇନା ପୁରାପୁରି ଧରି ପାରୁନାହିଁ ସେଇଟା ଖସରା ଲାଗୁଛି ହେଲା ଏଟା ନେ ଦେଖେଇଲେ ମୋର ଟିକେ ଏଇକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧା ମୋର ଦେଖେଇଲେ କେମିତି ଦେଖା ତମର ଭଲ ଲେଖା ହଉଛି ଦେଖ ପୁରାପୁରି ମୋ ଭାଉଜକୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ସେ ଜହ୍ନି ଭାଉଜ ପୁରାପୁରି ମୁର୍କି ମୁର୍କି ହସ ମାର କାନ ଫୁଲରା ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଦେଖିଦିଅ ପୁରା ଏମିତି କର କାନଟା ବୁଲେଇକି ଦେଖ ହଁ ସେ ଏଇନା ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନ ଦେଖୁନ ଇଆଡେ ଦେଖୁନୁ ନିଜେ ହେଲା ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଭଲ ଲେଖା ହଉଛି ଏତେ ଢିଲ ହେଇଯାଉଛି ମୋର ପରା ଆଉ ତୋର ଟାଇଟ୍ କରିବ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତୁ ମଝିରେ ଲଗେଇନୁ ବୋଧେ ସେ ମଝିରେ ଲଗେଇନାହାନ୍ତି ମଝିରେ ଲଗେଇନି ନାଇଁ ମୋ ସାଇଡରେ ଲଗେଇଛ ତାରଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି କାନ ଫୁଲ 214 ଟଙ୍କା 214 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଛ ସେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଲେଖିଥିଲା ଦେଖେଇ ଦିଅ 214 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସନ୍ତି ଦେଖ ସେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟା ପୁରାପୁରି ଏ 214 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଡାଇମଣ୍ଡ ଦେଖୁଛ ନା ସେ କେମିତି ଡାଇମଣ୍ଡ କିଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ନା ପୁରାପୁରି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଧେ ହେଇଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭାବିଥିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 240 ଟଙ୍କା ଠକି ଦେଲେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟାକୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସୌଡୁ ଭାଇ ଦେଖ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏଟା କଣ ଭଲ କାମ କରୁଛ ସବୁ लो आज गुरुबार एमती कम कर भल कम हो पाड़ू हो ये पूरा सार्ट फार्ट खोलिकी पूरा मारी पूरा बस खाइब बोली आ सी गोटे छुआ तमें यार अनुभूति कल केमी लगे यार वीडियो भल लगे लाइक और सब्सक्राइब करदे और शेयर करदे सांग मान व्हाट्सएप रे।